tujuan takziah walaupun sudah terlambat, tapi ini keterlambatan karena banyak hal, jarak yang jauh dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah menerima ini takziah. Insyaallah الآن ندعي له ثم بعد الدعاء نقرأ الفاتحة قبل بداية المجلس إن شاء الله. Sekarang ini saya mengajak kalian untuk mendoakan Syekh Masruri, kemudian berdoa, berzikir sebentar sebelum dimulai majelis atau dimulai ceramah muhadharah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham Syekh Masruri. Allahumma ighfirhu warhamhu. Amin. Wa nawwir tariqahu. Amin. Wa laqinhu hujjatahu. Amin. وثبته واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة بشفاعة سيدنا محمد سيد الأمة بشفاعة حبيبنا سيد الأمة برحمة سيدنا رسول الله بشفقة سيدنا رسول الله بعزة سيدنا رسول الله وبأسرار علوم سيد عبد القادر الجيلاني وبركات أنفاس سيد عبد القادر الجيلاني نسألك إن شاء الله نورا له في الجنة وقصرا له في الجنة وجيرا في جنة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا يا رب العالمين وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وخاصة إن شاء الله بنت الشيخ زوجة حسنين هي صارت عليها حادثة، اللهم اشفيها يا رب العالمين يا شافي، اشفيها واشفينا جميعا واشفي جميع مرضانا وسهل أمورنا واقض ديوننا وفرج كروبنا وسهل عسيرنا ونسألك علما نافعا يا رب العالمين ونسألك ورثة بعد ورثة للمرحوم شيخ مسروري ورثة بعد ورثة تليق بالأنفاس العلوم ومراتب العلوم ودرجات العلوم أنوار علوم سيدنا رسول الله أنوار علوم سيدنا علي بن أبي طالب أنوار علوم سيدنا حسن وحسين أنوار علوم سيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا رسول الله أم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن شاء الله رب العالمين ورثة بعد ورثة إلى يوم الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tiga salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana aqulu wa antum tadhkurun ba'di. Syekh yang akan menuntun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semuanya kalian mengikuti di belakangnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برضوان الله سيدنا رسول الله هدية إن شاء الله إلى روح المرحوم شيخ مسروري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله نبدأ بالدرس الآن إن شاء الله، وإن شاء الله درسنا يكون أجل سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه في المدرسة
مع الأولياء والصالحين. Sekarang saya mulai untuk muhadarah pada malam ini. Insya Allah saya akan ambil tema tentang adab tata krama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu ketika beliau menuntut ilmu, ketika beliau thalabul ilmi dulu di hadapan para ulama. إن شاء الله حلول سيدنا عبد القادر الجيلاني إن شاء الله يكون للجميع. إن شاء الله نبدأ بأدب سيدنا عبد القادر الجيلاني إن شاء الله حينما كان تلميذا في المدرسة في حق أولياء الله، في حق الأساتذة، في حق المدرسين، في حق أصحابه. هذا إن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله باختصار. Dalam kesempatan ini, beliau akan menceritakan tentang adab dan akhlak Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau sedang menuntut ilmu, ketika beliau menjadi santri, bagaimana adab beliau kepada para ulama dan kepada guru-guru. Insyaallah diceritakan dengan ringkas. كان سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول حياته وصية أمه. تعرفون كلكم ما هي وصية لما أمه أرسلته بوصية والدها الشيخ عبد الله الصومعي الحسيني هو الذي ربى سيدنا عبد القادر. Dalam hidup beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mendapatkan pertama kali nasihat dari ibu beliau, dan kalian semua tahu kata beliau bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani sejak kecil dididik oleh kakek beliau dari ibu, yaitu Syekh Abdullah As-Somai. إن شاء الله لما هو وصى لبنته فاطمة يعني سيدنا عبد القادر الجيلاني اسمها فاطمة زهراء الخير، كانت تسمى الخير في منطقة الجيلان. Kakek beliau yaitu Syekh Abdullah As-Somai selalu menasihati putri beliau yaitu ibu Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra, menasihati, memberi pesan kepada Siti Fatimah untuk mendidik Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. فأمه وصته في واحدة وصية. Maka ibu Syekh Abdul Qadir Jilani memberi wasiat satu hal saja kepada beliau. فقال يا ابني حياة عمرك لا تكذب الجسم بس هذا وصية واحدة. Sang ibu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai anakku, seumur hidupmu jangan sampai engkau pernah berbohong. Itu saja nasihatnya. القصة مشهور أكيد سمعته. Ada satu cerita yang sangat masyhur dan kata beliau, saya yakin kalian pernah mendengarkannya. أنا في الطريق من الجيلان إلى بغداد. Yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat dari kampung beliau menuju Baghdad, dari Gilan menuju Baghdad. هو دخل مع القافلة أيام كانت قوافل التجار يمشون من جيلان إلى بغداد تجارة، وهو دخل معهم للتدريس في بغداد، لأن جده سيد عبد الله الصومعي رضي الله عنه قال لبنته إن أمة جدنا صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان يحتاجون إلى ابن عبد القادر. Yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani masih kecil,
Beliau berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Beliau pun ikut rombongan kafilah dagang ke Baghdad dari Gailan. Karena kakek beliau yaitu Syekh Abdul Somai pernah berkata kepada ibu Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa umat baginda Nabi Muhammad SAW akan sangat memerlukan Abdul Qadir ini, sehingga nantinya Abdul Qadir hendaknya belajar ke Baghdad, dikirim ke Baghdad. وفي الطريق مشى مع القافلة إلا الحرامين قطعوا الطريق. الحرامين قطعوا الطريق وأخذوا ما لدى التجار، أخذوا ما لدى التجار كله. Di tengah jalan, rombongan kafilah itu dihadang oleh perampok. Maka segerombolan perampok itu pun merampas semua harta benda yang dimiliki oleh rombongan kafilah. فأحد من الحرامين سأله، هو شاب عمره 18 سنة، فقال يا شاب هل لديك شيء من المال؟ فقال نعم. قال ما الذي لديك؟ فقال عندي 40 ذهبا. Maka perampok itu pun mendekati Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang pemuda berumur 18 tahun. Mereka berkata, "Wahai anak muda, apakah kamu menyimpan harta?" Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, "Ya." "Apa yang kau simpan?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Saya ada 40 keping emas." فقال أين هم؟ فقال تحت إبتي، والدك بابتهم تحت إبتي. Mereka bertanya, "Di mana sekarang?" Kata beliau, "Ini di bawah ketiak saya. Ibu saya mengikat 40 keping emas itu di bawah ketiak saya." فأخذه إلى رئيسه، يعني رئيس الحرامين، رئيس القطاع الطرق، يعني رئيس الحرامين. يا شباب كل شيء في راسه كذا، في راسه كذا. أي واحد يروح يجي كلنا نبهنا. أي واحد يروح يجي يشوف راسه كذا ممتاز انتباه. Maka akhirnya mereka membawa 40 keping emas milik Syekh Abdul Qadir Jilani itu kepada pimpinan mereka, menyerahkannya ke pimpinan mereka. فسأله رئيسهم، يعني رئيس الحرامين، رئيس القطاع، فقال يا شاب من أنت؟ قال أنا شاب شريف من أشراف الجيلان. Maka pemimpin perampok itu pun mendekati Syekh Abdul Qadir Jilani dan bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau, dari mana?" Beliau pun menjawab, "Saya adalah pemuda syarif, seorang syarif dari Ashraf Gailan." قال ما اسمك؟ قال اسمي عبد القادر جيلاني. Kemudian ketua perampok itu bertanya, "Siapa namamu?" Beliau menjawab, "Nama saya Abdul Qadir Jilani." فقال ألا تدري نحن قطاع الطريق نأخذ أموال الناس غصبا بالزور والإجبار، وأنت تعترف بأن معك 40 من الذهب، تعترف بذلك، لماذا؟ Tidakkah kamu tahu bahwa kami ini perampok, mengambil harta benda orang dengan paksa? Kenapa kamu mengaku ketika ditanya menyimpan uang, kok malah mengaku? فقال فأجاب سيدنا عبد القادر الجيلاني فقال إني وعدت بوالدة أمي فوصلت لوالدتي وصية واحدة فقط، يا ابني حياة عمرك أن لا تكذب. Maka beliau pun menjawab, "Saya sudah janji pada ibu saya, ketika ibu saya berpesan kepada saya agar saya jangan pernah berbohong selama hidup saya, makanya saya tidak bohong." Jadi ketika tadi ditanya, "Kamu ada uang?" Ngaku, nggak bilang tidak, malah ngaku bilang iya, bahkan ditunjukkan uangnya. ولذلك أنا أول شيء أخاف الله أن أكذب، والثاني وعدت والدتي وعدا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Jadi saya nggak berani bohong, pertama karena takut kepada Allah, dan yang kedua karena saya sudah berjanji kepada ibu saya, dan Allah perintahkan agar
kita menepati janji pada siapa. فقال هل لديك مال أخرى؟ قال نعم لي أخ توفى أخوه، هو كان في بغداد، توفى أخوه شاب صغير، كان لنا أموال 80 ذهبا، والدتي قسم بيننا نصين، نصف لي ونصف لأخي. Kemudian pimpinan perampok bertanya lagi, apakah kamu masih ada uang lagi? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, iya. Saya punya saudara dan kami mendapatkan masing-masing 40 keping emas. Saya ambil tadi yang sudah mengambil itu. Dan ada lagi 40 punya saudara saya yang sudah meninggal, sekarang di Baghdad. فقال له يعني أنت حياة عمرك كلها بهذا الشكل؟ قال نعم، أنا وعدت بوالدتي حياة عمري أن لا أكذب، لا صدقا ولا كذبا ولا كذبا، يعني لا أكذب حياة عمري، أنا وعدت. Perampok itu pun berkata, kamu begini terus ya selama hidup kamu, gak pernah bohong, kamu terus terang, kamu jujur terus. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, iya, saya selama hidup saya tidak pernah bohong karena saya sudah janji pada ibu saya. فبكى رئيس القطاع، هم 40 نفرا مع الحرامي تبعه، فبكوا كلهم وتابوا على يد شيخي، فقالوا يا ربي هذا شاب، هذا طفل وعد بوالدته أن لا يكسب. وشفنا وفتشنا أو عدينا صحيح 40 ذهب، ونحن كيف نجاب أمامك يا رب العالمين؟ وأثر كلمات الشيخ عليهم وتابوا كلهم على يد شيخي ورجعوا أموال الناس. Maka kemudian perampok itu semua jumlahnya 40 orang menangis semua. Mereka terenyuh dengan jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani yang begitu jujur. Mereka pun berpikir bagaimana anak muda ini bisa selalu berbuat jujur dan menepati janjinya kepada ibunya padahal dia masih anak-anak. Lalu apa yang akan kami jawabkan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan perbuatan kami? Mereka pun menangis sehingga kami bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. وأكثرهم مشوا معه إلى بغداد وسكنوا في بغداد وكانوا يعني يزورونه وسكنوا وأخذوا بغداد سكنا معه، ومعظمهم صاروا أولياء بهمة سيدنا عبد القادر الجيلاني وتابوا وصاروا أولياء في آخر الأمر. Maka kemudian 40 perampok itu yang sudah bertaubat, kebanyakan mereka ikut rombongan ke Baghdad. Dan mereka pun tinggal di Baghdad sehingga mereka sering berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan belajar pada beliau sehingga kemudian mereka menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. ثم الشيخ رضي الله تعالى عنه وصل إلى بغداد وبدأ بالتدريس في مدارس بغداد، وهو تلميذ وشاب ذكي صحيح شريف نقي تقي. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilani yang masih muda itu kemudian mulai belajar di situ. Beliau adalah seorang pelajar, seorang santri, seorang murid yang cerdas, yang bersih, yang giat belajar, rajin belajar. وهو مع 2 طلبة أذكياء 3 من بين الطلاب في المدرسة. هذا حكاية شوية طويلة ولكن نقص عليكم لكي عبرة إن شاء الله للجميع. Ketika belajar di Baghdad itu, beliau memiliki 2 orang teman dan mereka bertiga ini adalah murid-murid yang cerdas dan pandai. Beliau akan menceritakan agak panjang sedikit, kata beliau, ceritanya tapi tidak apa, insya Allah untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. وهذا قصة إن شاء الله يكون عبرة لنا ولكم ولجميع طلبة العلم في الأدب، لأن الأدب سبب العلم المنفعة، سبب العلم النافع، أدب سبب العلم كثير، أدب سبب الحفظ كثير، أدب سبب الحماية كثير،
أدب سبب يكون علامة، علامة يكون علامة، هذا أدب سبب يكون علامة إن شاء الله، وصاحب المدرسة يكون عنده تلاميذ، هذا أدب رأس كل شيء في التدريس وفي التعليم وفي العلم. Insya Allah cerita ini akan memberikan kita pelajaran tentang adab, di mana kata beliau adab adalah sebab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adab merupakan sebab agar ilmu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. فسمعوا أن وليا من أولياء الله أتى بغداد وهو يعطي وعظ ونصيحة لأهل بغداد، ولكن ولي له عادات غريبة، وهو يعطي الوعظ ويغيب في مكانه. بعد فترة شوية يصغر في نفس المكان ويبدأ بوعظ. Mereka bertiga mendengar bahwa di Baghdad ada seorang ulama yang baru datang di Baghdad, dan beliau ini memiliki satu keanehan, yaitu beliau sering tiba-tiba hadir di majelis tanpa terlihat dari mana arah masuknya. Tiba-tiba beliau sudah duduk di majelis, dan kadang-kadang beliau tiba-tiba sudah hilang. Artinya ada seorang ulama yang alim dan juga punya karamah bisa menghilang. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dan dua orang temannya itu mendengar hal itu. فشاوروا بيناتهم وقالوا لازم نزور هذا الولي الصالح. وهم ثلاثة: سيدنا عبد القادر الجيلاني، ابن السقا، وعبد الرحمن. كل واحد مع نيته، بس اسمعوا هذا القصة، قصة غريبة جدا جدا. اسمعوا واحفظوا هذا القصة، تكون عبرة إن شاء الله. Mereka bertiga itu kemudian berunding untuk hadir ke majelis Syekh tadi. Syekh Abdul Qadir Jilani dan temannya bernama Ibnu Saqqa, dan yang ketiga bernama Abdurrahman. Mereka pun berniat untuk hadir di majelis Syekh itu, Syekh yang sahibul karamah itu. Tapi mereka memiliki niat berbeda, masing-masing punya niat berbeda. Dan perhatikanlah cerita ini, karena ini akan menjadikan pelajaran bagi kita tentang adab. فقال ابن السقا: إني أسأل عنه سؤالا حتى لا يقدر أو لا يستطيع الجواب، ويكون يعني أزله تحت أمام المجلس، يعني أمام المجلس، أزل هذا الولي أمام المجلس، يعني سوء الأدب، يعني هذا أدب سوء الأدب. Maka Ibnu Saqqa berkata, aku niat pengen hadir ke majelis Syekh itu, pengen tahu, pengen ngasih pertanyaan yang susah yang sekiranya dia nggak menjawab. Jadi niatnya itu ingin mempermalukan Syekh itu. Dia menyiapkan pertanyaan, akan ditanyakan di hadapan orang banyak, sehingga Syekh itu nggak bakal bisa jawab, saya pikir, sehingga nanti dia malu depan orang. Ini adalah niat Ibnu Saqqa yang kurang ajar kepada ulama. Wa amma Abdurrahman فقال إني أجربه سوء الأدب، أسأله سؤالا وأجربه. Sedangkan Abdurrahman dia bilang, aku juga pengen nyoba ilmunya. Katanya dia alim. Seberapa alim dia? Aku mau kasih pertanyaan yang susah, pengen tahu bisa jawab dia. وأما شيخنا الشاب الشريف غوث الأعظم شيخنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه فقال: لا، حاشا أن أجرب أولياء الله، أنا أزورهم بالأدب والاحترام كي أستفيد من علومهم، من كراماتهم، من بركاتهم، من أنفاسهم. حاشا أن أزور أولياء الله بسوء الأدب، لا. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau bilang, kalau aku tidak mau memuji beliau, aku tidak berani memuji ulama, aku tidak mau memuji ulama, aku justru mau hadir ke majelis beliau untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya, dari karamahnya, dari hikmahnya. فذهبوا ودخلوا مجلس الشيخ، وإلا شيخ
فوجدوا الشيخ في مكانه فجلسوا وانتظروا حتى وإذا رأوا أن الشيخ ظهر في نفس المكان. Mereka bertiga kemudian bergegas pergi ke majelis Syekh itu. Begitu tiba di majelis, Syekh belum datang, tempat duduk beliau kosong. Orang-orang sudah datang, maka mereka pun menunggu kedatangan Syekh. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Syekh itu tiba-tiba sudah ada di kursi. Tanpa terlihat dari mana beliau jalannya, tiba-tiba sudah di atas kursi. فوجه الشيخ إليه فقال يا ابن سقى إنك أتيت لزيارتنا بسوء الأدب وسوء النية وسوء الأخلاق وقلت بأنني أسأل سؤالا حتى يكون مزينا أجده أمام مجلسه لا يستطيع أن يأتي بجواب سؤالي. يا ابن سقى هذا سؤالك وهذا جوابك. يا ابن سقى إني أراك تموت على الكفر من تكبرك في العلم هذا تكبر الشيطان تكبر أبو جهل من سوء أدبك وأخلاقك ستموت إني أراك تموت على الكفر يا ابن سقى. Setelah Syekh itu tiba-tiba muncul di majelis, tiba-tiba beliau menatap ketiga orang itu, Syekh Qadir, Mustafa, dan kemudian secara khusus berkata kepada Mustafa, wahai Mustafa, beliau langsung tahu namanya. Wahai Mustafa, aku tahu kamu datang ke sini dengan niat tidak baik, suul adab. Kamu datang ke sini untuk mempermalukan saya. Kamu sudah menyiapkan pertanyaan, kamu pikir saya tidak bisa jawab. Kamu niat mempermalukan saya di hadapan orang banyak. Saya tahu apa pertanyaan kamu. Ini pertanyaan kamu dan ini jawabannya. Kemudian beliau bilang, wahai pusaka, aku melihat engkau nanti akan mati kafir. Walaupun kamu banyak ilmu, walaupun kamu pandai, karena kamu takabur, kamu sombong. Kamu sombong, menyombongkan ilmu kamu, kecerdasan kamu, kepandaian kamu, maka kamu nanti akan mati kafir. ويا عبد الرحمن أنت أيضا تكبرت في نفسك بسوء أخلاقك وسوء أدبك وقلت إني أدوره وأجربه وأسأل سؤالا أجربه. يا عبد الرحمن وإنك أيضا صاحب أخلاق السوء وتكبر في الأخلاق. هذا سؤالك وهذا جوابك. يا عبد الرحمن إني أراك تأكل الحرام وتدخل في الحرام تأكل الحرام تدخل في الحرام إلى شامخ أذنيك، يعني إلى هنا تدخل في الحرام وتموت عبد الحرام. Kemudian Syekh beralih memandang Abdurrahman dan berkata, dan kamu wahai Abdurrahman, aku tahu kamu juga sama. Datang ke sini niat kamu tidak baik. Kamu suul adab. Kamu datang kemari untuk mengujiku, untuk menguji kepandaianku, menguji ilmuku. Kamu menyiapkan pertanyaan yang kamu pikir aku nggak bisa jawab, susah menjawabnya. Ini pertanyaan kamu dan ini jawabannya. Wahai Abdurrahman, aku melihat nanti kamu akan banyak makan haram. Walaupun kamu alim, walaupun kamu pandai, karena kamu takabur, kamu sombong dengan ilmu kamu suul adab, nanti kamu akan banyak makan haram sehingga makanan haram itu memenuhi tubuhmu, sehingga kata beliau sampai di telinganya, artinya dari bawah sampai atas penuh dengan makanan haram, banyak makan haram maksudnya.
ketika kamu banyak makan haram. وأما أنت يا شاب الشريف يا سيد النسيب الحسيب النسب السيد الشريف الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأنت قلت حاشا أن أجرب أولياء الله الصالحين، إني أزوره لكي أستفيد من بركات علومه وكراماته وأنفاسه. وهذا يا شاب الشريف أنت سيأتي زمان تكون غوث الأعظم، تكون قطب الأقطار، وأنت سلطان أولياء العارفين. وسيأتي زمان بأمر من الله إلهام كرامات تقول قدمي هذا على رقبة كل ولي لله، قدمي هذا على رقبة كل ولي لله. وهذا يا شيخنا الشيخ عبد القادر من الآن قبل يأتي زمان، من الآن هذا رقبتي، قدمك على رقبتي وعلى رأسي وعلى عيني. Kemudian Syekh itu beralih memandang Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata, adapun engkau wahai pemuda yang mulia, wahai Syarif Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tahu engkau datang kemari dengan niat yang baik. Bahkan engkau tadi bilang, kalau saya nggak mau memuji ulama, kalau saya justru mau hadir majelis ulama untuk mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmunya, dari karamahnya, dari hikmahnya, maka suatu saat wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau akan menjadi Al-Ghawthul A'zam, engkau menjadi Sultanul Aulia. Allah akan memberimu pangkat yang tinggi. Bahkan suatu zaman nanti, suatu saat nanti, Allah akan mengilhami, Allah akan mengilhamimu, sehingga nanti engkau akan berkata, kakiku ini berada di atas leher semua wali. Nanti Allah akan memberimu ilham sehingga engkau berkata, kakiku ini berada di atas leher semua wali. Maka sekarang juga wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mendahului. Sebelum engkau ucapkan itu, sekarang juga saya dahului. Ini leher saya, ini leher saya termasuk ada di kakimu, bahkan kepala saya, bahkan mata saya. هناك كل واحد أخذ إجازته في المدرسة. ابن سقم، ابن سقم من كثرة علمه وفراسته وذكائه صار وزير الخارجية لبغداد العالم الإسلامي. Setelah mereka bertiga lulus dari pendidikan, sudah selesai, maka yang namanya Ibnu Saqaf, dia memang dari sejak masa belajar terkenal cerdas dan pandai. Ibnu Saqaf kemudian menjadi orang yang alim sehingga terkenal. Beliau kalau berdebat selalu menang, sehingga nama beliau pun terkenal, sehingga dia pun diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Karena dia terkenal sampai luar negeri, dia dijadikan Menteri Luar Negeri. وأي بلد من بلد الكفار يذهب يغلب على علمائه، يعني على بطريق رهبان قسيس، يغلب عليهم جميعا، كلهم يخافون منه من علومه. Ibnu Saqaf setiap keluar negeri bertemu dengan tokoh-tokoh ulama ilmuwan dari berbagai kalangan dan dari berbagai agama, selalu menang kalau ngomong. Kalau ngomong dengan rahib Yahudi, bahkan pastor Nasrani dan ulama yang lain, beliau selalu tidak terkalahkan, sehingga Ibnu Saqaf ini ditakuti, disegani oleh para ilmuwan,
seorang agamawan di luar negeri. آخر عمره حكاية واحد من التجار بغداد يقول كنت في بلد الفرنج في بلاد الفرنج وأنا أمر بسقاط إذا سمعت أنين مريض. Baik. Pada akhir hayatnya, Ibnu Saqqa ini kemudian tidak banyak yang tahu bagaimana dia meninggal, kecuali kemudian ada seorang bercerita, ada seorang pedagang Baghdad. Suatu ketika dia sedang di luar negeri di sebuah negara, dia itu katanya ketika melewati sebuah perkampungan mendengar suara orang merintih di sebuah rumah, mendengar suara orang merintih di sebuah rumah. وأنا مشيت إلى هذا الصوت وإذا رأيت أن وزير الخارجية ابن سقة دخل في مرض الجزام ورموه، لأن مرض الجزام نعوذ بالله، ورموه إلى المزبلة. Kemudian kata pedagang ini, saya pun mendekati suara itu, mendekati dari mana asal suara itu. Ternyata dia melihat Menteri Luar Negeri Baghdad, Ibnu Saqqa. Dia terbuang di tempat sampah, dia merintih, dan ternyata dia tertimpa penyakit buta. Semua orang yang selama ini segan membuangnya ke sampah, itu saja. وهو في حالة سكرات الموت. Ibnu Saqqa sedang dalam sakaratul maut. فقلت يا ابن سقة أنت؟ قال نعم. Maka pedagang ini berkata, wahai Tuhan, bukankah engkau Ibnu Saqqa, menteri luar negeri itu? قلت ماذا جرى بي؟ Kata Ibnu Saqqa, iya. Lalu ada apa ini? Kenapa engkau sampai begini? فقال اتركني على حالي، كنت أنا معجبا متكبرا بعلمي، تكبر الشيطان، اعترف، تكبر الشيطان، تكبر أبو جهل، متكبرا بعلمي، وسوء الأدب والأخلاق في حق الأولياء والصالحين، وسوء الأدب والأخلاق في حق الأولياء والصالحين، وهذا حالي. Maka Ibnu Saqqa berkata, tinggalkan aku, biarkan keadaanku begini. Aku ini begini akibat sombong. Dulu aku sombong karena aku pandai, karena aku cerdas, karena aku alim, sehingga aku kemudian kurang ajar kepada ulama, sul adab pada ulama, bahkan pada aulia. Sehingga inilah akibatnya Allah menyiksaku dengan sakit seperti ini. فقلت له ألا تحفظ آية من آيات القرآن وكنت حافظ القرآن. Kemudian karena kasihan orang ini kemudian berkata, wahai Ibnu Saqqa, bacalah Quran, jangan merintih saja. Karena dari tadi merintih. Baca Quran, bukankah engkau hafal Quran? Ibnu Saqqa hafal Quran, baca ayat. فقال فأجاب ابن سقة فقال إني أحفظ آية وهي تدل على كفر. Kata Ibnu Saqqa, hafalanmu hilang semua. Al-Quran yang kuhafal semua hilang, kecuali satu ayat saja. Itu pun satu ayat yang mengisyaratkan tentang kekafiranku. فوجهته إلى القبلة ووجه شكله إلى وهو دار كأنه الناس يدورونه إلى الشمس إلى الشرق. وجهت إلى القبلة وجهه إلى الشمس، وجهت إلى القبلة إلى هو مات على جهة الشمس. Dan karena kasihan Ibnu Saqqa sedang sekarat itu, maka pedagang ini pun mengusahakan agar Ibnu Saqqa menghadap kiblat ketika sekarat itu. Maka digeser badannya supaya menghadap kiblat. Tapi Ibnu Saqqa berputar balik, justru membelahan kiblat, seperti ada yang membantu memutar badan dia. Dia sedang sakit itu pun berputar balik membelahan kiblat. هذا ولي صالح لما قال له إني أراك يا ابن سقة تموت على الكفر لأنك متكبر معجب بعلومك وبنفسك. التكبر شغل الشيطان، شغل إبليس،
وصار مشهورا في الدنيا كلها ليس في عالم الإسلام، ولكن العاقبة نعوذ بالله العاقبة راحت الكفر والعياذ بالله. Itulah akhir hidup Ibnu Saqqa, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh tadi, bahwa Ibnu Saqqa telah diramal oleh Syekh tadi, dia akan meninggal su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan kufur, walaupun dia alim, walaupun dia pandai, bahkan kealimannya, kepandaiannya terkenal sampai ke luar negeri. Bukan hanya orang Islam saja, orang kafir pun kenal Ibnu Saqqa, saking terkenalnya, saking pandainya. Tapi karena dia sombong dengan ilmunya, dia su'ul adab, bahkan kurang ajar kepada ulama, aulia, maka akibatnya adalah Allah mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. وهذا نأتي قصة عبد الرحمن الذي قال إني أجرب هذا الولي الصالح، فقال له ولي الصالح ستدخل في الحرام وتموت في الحرام. آخر عمره عبد الرحمن أخذ إجازة، صار عالما كبيرا في بغداد. أمنوا عليه رجل أمين وجعله وزير مالية، وزير الخزينة على خزائن المسلمين، وزير على خزائن المسلمين. فهذا عبد الرحمن في آخر عمره مرض مرضا شديدا، دخل في مرض شديد. Sedangkan Abdurrahman setelah dia lulus dari pendidikan, dia pun juga sama, karena selama belajar dia juga terkenal sebagai murid yang cerdas, pandai, rajin. Abdurrahman yang dulu pernah berniat untuk menguji Syekh, menguji keilmuan Syekh, pernah kurang ajar kepada Syekh. Abdurrahman ini kemudian setelah lulus menjadi orang yang terkenal juga kepandaiannya. Dan rupanya dia memiliki keahlian di bidang manajemen, sehingga kemudian dia pun diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dia menjadi Menteri Keuangan. Seorang alim, orang yang pandai, ahli manajemen, terpilih menjadi Menteri Keuangan, sangat terkenal. Namun kemudian dia pun terlibat korupsi. Dia banyak korupsi sampai banyak makan uang haram. Banyak makan haram sampai akhirnya dia pun sakit yang parah setelah banyak makan haram itu. وسأله بعض علماء بغداد بعض أصدقائه فقالوا له ماذا جرى بك يا عبد الرحمن؟ أنت صاحب علم، صاحب مرتبة، أمين خزينة الإسلام، أمين خزائن المسلمين، وزير المالية. فقال اتركوني بحالي فإني كنت صاحب سوء الأدب، سوء الأخلاق في حق أولياء الله، في حق العلماء، في حق المشايخ. Maka ketika Abdurrahman mengalami sakit yang parah dan bahkan dengan penyakit yang menghinakan, teman-temannya datang menjenguk. Mereka bertanya, wahai Abdurrahman, kenapa engkau sampai begini? Kenapa engkau sampai terjangkit penyakit yang menghina seperti ini? Padahal engkau orang yang alim, orang yang pandai. Abdurrahman menjawab, biarkan aku, tinggalkan aku dengan keadaanku seperti ini. Ini adalah siksaan dari Allah akibat aku dulu sombong. Aku sombong dengan ilmuku, mentang-mentang aku pandai, aku alim, aku cerdas, sehingga aku kemudian sombong dan bahkan bersikap su'ul adab kepada ulama. Teringat dengan sikapnya dulu ketika berniat ketika datang majelis Syekh tadi, sehingga kemudian dia pun mengakui bahwa itu adalah siksaan Allah akibat kesombongannya. وهذا أنا أكلت الحرام اعترف، أنا أكلت الحرام ودخلت الحرام إلى هنا، لا إلى كل دخل الحرام.
Dan kata Abdurrahman, dulu Syekh pernah berkata bahwa aku akan banyak makan haram, dan ternyata benar. Aku baru sadar sekarang, aku telah banyak korupsi dalam jabatan sebagai Menteri Keuangan. Aku telah banyak makan haram. Kata Syekh dulu disebutkan, aku akan banyak makan haram sehingga makanan haram itu memenuhi tubuhku, sehingga sampai di telingaku. Bahkan kata Abdurrahman, bahkan bukan hanya sampai telingaku, tapi sampai ke atas, ke kepalaku, penuh dengan makanan haram. وأما شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه كما قال هذا ولي صالح: سيأتي زمان ستقول قدمي هذا على رقبة كل ولي لله. يعني جميع أولياء الله من زمن آدم إلى يوم القيامة. ما أمره سبحانه وتعالى بأن يقول قدمي على رقبة أولياء أمة جد، لا، أو من أمة سيدنا موسى سيدنا عيسى، لا، من آدم جميع أولياء إلى يوم القيامة. الله أمره وألهمه بذلك بأن يقول قدمي هذا على رقبة كل ولي لله. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka benarlah apa yang dikatakan Syekh dulu, bahwa beliau nantinya akan menjadi ulama yang besar. Setelah beliau selesai belajar, beliau pun menjadi ulama yang besar, bahkan menjadi seorang wali yang besar. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau untuk mengatakan, kakiku ini berada di atas leher semua para wali. Kata Syekh Fadil barusan bahwa yang dimaksud semua para wali adalah semua para wali sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Karena kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah beliau berkata, kakiku berada di atas leher semua wali umat Muhammad, tidak. Tapi semua wali secara umum, yang berarti semua wali sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. وهذا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يقول في حقه إمام النووي، يعني جميع الأولياء جميع العلماء لهم ثناء في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني من يومه إلى يوم القيامة. Beliau akan menyitir ungkapan Imam Nawawi yang memuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, semua ulama, semua aulia sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang semua memuji dengan pujian begitu tinggi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. هذا قطب بغداد. لاحظ كلمات إمام النووي، هذا قطب. الكلمة القطب لا يقول الإمام النووي قطب الأمة أو قطب زمانه أو قطب أولياء وقته أو من بعده. القطب يعني قطب الآن، يعني قطب الأقطار من آدم إلى يوم القيامة. كلمة القطب في بغداد، يعني معنى في بغداد ساكن في بغداد، لأن مقام الشيخ هو كان في بغداد. إمام النووي يقول القطب في بغداد، أن القطب العام القطب الأقطاب الذي ساكن في بغداد، لا يقول قدس الله سره أو رحمه الله، لا يجوز، لأن مرتبة عبد القادر الجيلاني في المعنى تصوف أعلى مرتبة في التصوف، أعلى مرتبة في الأولياء من ولايته، هو قطب الأقطاب، هو سلطان أولياء العارفين، هو غوث الأعظم. يقول رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، لا يجوز إلا كلمة رضي الله تعالى عنه. وهذا ذكرنا قول النووي في كتابنا الذي ختمناه حياة الشيخ، ترجمة الشيخ نهر القادرية، نهر القادرية. Ketika memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Nawawi berkata, "Hadza qutbu Baghdad." Ini adalah kutubnya Baghdad, kutub Baghdad. Maka kata beliau, yang dimaksud kutub Baghdad artinya kutub yang tinggal di Baghdad. Maka kalimat kutub oleh Imam Nawawi disebut umum.
Imam Nawawi tidak berkata ini adalah kutub di zamannya yang tinggal di Baghdad, tidak. Atau ini adalah kutub para wali setelahnya, atau kutub para wali umat Muhammad, tidak. Tapi secara umum, sehingga artinya ini adalah kutub semua wali dari semua zaman yang tinggal di Baghdad. Dan Imam Nawawi juga berkata bahwa untuk Syekh Abdul Qadir Jailani jangan ucapkan qaddasallahu sirrah atau rahimahullah, tapi ucapkan radhiyallahu ta'ala. Karena di dunia tasawuf kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kedudukan yang paling tinggi, sehingga doa untuk beliau adalah radhiyallahu ta'ala. الآن إن شاء الله نأتي كلمتين ثم نختم إن شاء الله مجلسنا. عبد القادر الجيلاني ابنه سيد عبد الرزاق وجده. سيد عبد الرزاق جده. له بنت اسمها فاطمة الزهراء. يعني شوشو سيد عبد القادر الجيلاني بنت سيد عبد الرزاق شوشو سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة الزهراء. هي كانت عالمة فاضلة صاحبة المقام في بغداد. تأتي الفتوى إلى بغداد، إذا تحيرت العلماء في الفتوى يرسلون الفتوى إليها. Sebelum beliau tutup majelis, beliau menceritakan tentang salah seorang ulama wanita yang kebetulan adalah cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya putra bernama Syekh Abdul Razak. Nah, Syekh Abdul Razak ini termasuk yang menurunkan Syekh Fadil. Syekh Abdul Razak punya putri namanya Fatimah Zahra. Siti Fatimah ini orangnya sangat alim, seorang wanita yang sangat alim, sehingga apabila ulama Baghdad sedang membahas permasalahan agama dan mereka bingung, mereka tidak menemukan kesepakatan untuk hukum itu, mereka datang kepada Siti Fatimah untuk bertanya kepada Siti Fatimah. Dan apabila Siti Fatimah sudah memberikan fatwa, maka semua ulama Baghdad menerima. Insyaallah نعطيكم أيضا إجازة في كتب ومؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني. وأولا إن شاء الله أجعلكم من طلبة العلم. إن شاء الله أطلب منكم أول شيء دعاء لتكملة نشر كتب الشيخ إن شاء الله وترجمة إلى لغة إندونيسيا. إن شاء الله أطلب منكم كلكم دعاء. Kata beliau, sekarang saya akan memberikan kalian ijazah terhadap kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani.